Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanandre. Kolo bona fola. Mbafo ini wati folo. O jaranye. Mbafo bismillah mbikum. O jaranye fana. Parce que bamano ko ni ko nanga si ko nanga kilet madol. Oche. Sabula ma hakilo tiklenye. O ka ko famu chugo tiklenye. O nabeti ko do hakilo fonyo ko. Ayu. Ko sigi nyingo ya gashi. Oche. Natugodi. Sigi nyingo ya gashi. Sabula ma be ko do to sigi nyingo ya kama. Bi ko do dabla. Ka ko do noya. O sigi nyingo ya kama. Wa gashi maro de kuma do iboke. Ka soro abi ere de kun. O ga sigi nyingo kama ibe o de kun ku. O ka akutu. Ko sigi nyonga yala fana tuma dola ko nguruni kafsani kuma ko nguruni. O chene ko nguruni. Kuma do ibaye mo yala o pangadi. Kuma ko nguruni mo pamando kuna. Allahu akbar. Fokunti dorai. Mo be kuma la ni tura ka fo sigi nyonga yala mo tinya nako. Oni mo ko manyina ko. O talinya fe akuma sigi senga genga kuila tukuni. Uri kama foko sinikam mai sigila. Ya fam. Aywa. Ni ko siza ko karsa ni enne ka mo bane pi wan sinyo mable. Eduna isinyo mai. O kuma ngurun do re. O talenya fe. Ne mo ko sa na jwala dum. O be ide no wala muso mo do mo ko na jwala. I mo ko na jwala sira wore fe chugo dola dum. Iba ga chugo di. Abigale. Ori kama kuma nguruni mai sigi nyonga la blay amba ku jeli muye jeli do konema ko so boli ra ko so boli me buson batelia weche am dada ba fami so ni be so boli ni ye tuka absuka bulaya ma kasi hake doma akuma ni busan ga bugo ba ko telia ba ta do fra bulsinga o able ni ko buga ke anye bere ma adamani yango kuma do ni ko telima do nana ni ko do nana blaga smart se do mina jaga bi ko de iba telia sikatola o titien o koni amfle baram na nieta o amiga kuma yere ma amiga kuma foka bere be kanya o titien o koni o ngani kuna funi kalamando chuna sisanu namu amina wajima amu foka amu fotele ala wasa wasa do kuma bo wal mambo erebla o titien o ko kalamando do ne akura blay o busande alebi ke so be ka ku buga ke chomina ku bu chola ninga akosina tele asina jelike o fone la ko so bi boli me busamba tele ni ko tele manana ko ma ka a chugo berela abla o betelia tubarikalla bismillah bien dene namu kalo klewulon flando utu kalo chocho kalo sayara ma dabile bele bu chocho chocho dala mayo kuna me chocho la denderge ene je ko yelmana sa kuna me chocho la sikatola kuna adam ne 11h wati fo wula fe kado fitri dala sikatola donc kuna ta ku chocho Gafo bien. Leso, o façon ka fasiri ale municipal bi. Ale a sementia ko baccalauréat no e lycée kunjele kimeli mi nyonda mi ke kala no nyonje. O ko jabu ko ni bora keme jatla malibe. O ko mamuka ani duru. O le sera ka sans la kola nyina. O ko chani salongo ta sabulo salongo ta keme jatla mamuka ni sans lo. Ibaye fana ka foko jenyo ya bara hukumu konna na mbali ni burukina nyonche abla ko niye asinye tana ila jere do wisigi mi me wele ko commission mix mali burukina o ku sera ka be bara buluda mu kan wolon flankan o bina minu njira ministru ka la jerawla olu fana ko hakilo di o ni bengara ka jamana fly mina je ni ko bara buluda o samati nyofe Conseil national de la transition CNT okulu ka la jere balale mo wele ko session extraordinaire
o baaraw bi damna bintene na ka semenche ka fogo sene hukumu konna na nyina samiena o ko marabolo kura do ina fo kuchala buguni anika fra siga suka o ko lu ye sene kefem soro nam afro basket mi ni akunchara musukunda ko samata sego ko ni ye o dusu salo ni joro sabana ya be Zerani soro masaka sanu soro mezerani soro la oche l'indépendant tega de sada kungulu la iba dakana sikatola ale ko fédération malienne de football nyama sigi hukumu kono ko salaha babika kamoli sebe ko somo kuma tunia ko Bavier Touré e wodo ama fo asono wodo kona ko aleni Bavier passer o do on ma fo de we ya fo anye ko su sonama o bifona ko kuma so ama mo se ya fam ça oh jatu boko folola ku sonama nam o kunu jatu wara min dira nam ku kuma so ama bisa gona jelendo o anya flabe la sauté odo o sonama anya fo kuma so ama fana anya fo ni ayo ote odo oko Bavier ko ni yedda yele bela yele yela yere sa mi watu abese dana abese nga kura kan chugo mi nan ko ala ibaye fana ka foko anka bulma mo ta mobli chama ko sira dara olonye faya kono kunungo so manafe ko ma saba ni tura ko dafe ulula jaram kilimala ma flawero ma chama woro kulu jogina ko kunungo seda ko wati mindi sura suma Niger kulu ka France gi Mohamed Bazoum ko dafara ko finitigu ka na wuli ka joke wasa ka fanga mina jago ala fana ka di Bazoum able ko wala ka sira wajo mana nyamo farafara o bengelente akanga kwal sa sura sinu nali ko akuma bla iba fana ka foko Maroc jamana ko ye chugwa di Mali kalandin kemeni bidru jatima ulu kata ka sabe kalon ke Maroc jamana kono namu sida ka latige nga fo Mali la jeremi la selimi ke sida ka latige kan nam Mali burukina jira ka munke ko cadre de parti regroupement politique M5RFP Mali Kura ani appel du 20 février ko ya jira saka fu ma jeni o la selin kono ko viable nouvel horizon ale ko ogo sagu kan no ye ministre ko dagale ko yoro mina o ko a bela jeri blara Mali finitu ka bolo kan o ko le wala ka yoro ko volen la kana sisan o ko fe ibaye kana ka foko samiyan hukumu kɔnɔna na ministre sɛnɛko ma ale ye taama kɛ ka taa lajɛ kɔɔri sɛnɛ ni kɔɔri kɛ fɛnw a bɛ lahala min na ka taa jateminɛ kɛ a ko taabolo bɛɛ lajɛlen kan ko jatigɛwalekɛlaw kɔni taara se Bonjo ni ale ye Banɲagara dugu dɔ ye maa 7 k'u y'olu ɲɛgɛnɛ karaba olu la dugutigi yɛrɛ b'a la ani maa caman wɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu kɔni tununa u ye maa caman fana ka bugu jeni ablandan ka sementia fana ka foko CEDEAO jamana ka ɲɛfara CEDEAO ɲɛma ya bɛ Nigeria jamana ɲɛma min bolo sisan o ko ale yɛrɛ ka dugu sénateur mɔgɔ ani olu tala ka ɲɔgɔn faamu fewu kɛlɛcɛw nana Niger wasa ka se ka fanga minɛ ka di Bazoum ma ko yala ko CEDEAO ka bagabagali ko yala ka bɛna se ka bila baara la ko kura ye tun wa ɲininkali tɔ min bɛ yen l'alternance ko France bɛ ɲini ka a ka jamana laban min Sahel kɔnɔna na n'a ka fanga digilen don kan o bɛ nin ka tila la o ko yala ko ni ye Russie kɛlen ka donda kura wɛrɛ sɔrɔ wa kuma bɛ yen nɔ ɲininkali tɔ min bɛ yen DPA ni a bɛ wele ko Dougle Partenaire Agro-Industrie o ko olu kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nɔgɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na ka bila u ka bolo kan o k'u ye o laseli kɛ CEDEAO ka waati kofɔlen min banna min bɛ sɔrɔsiw bolo k'u ka fanga segin o ko yala ko CEDEAO bɛ furancɛ 2 de ni ɲɔgɔn cɛ sisan u ka se ka danaya sɛbɛntiya u kan walima u ka Saheli golobɔgalaba don Saheli kɔnɔ
farafina tile fɛ jamanaw ka jɛ wari kelen na n'o ye monnaie unique la CEDEAO ye ko naira kuma de b'a la ka segin ka na ko kura ye ko ka wari in kɛ naira ye Nigeria ka wari o kuma bɛ sen na bila ye ayiwa les échos wele ale ko CEDEAO ka kɛlɛcɛw la nali Niger o ko siga b'a la ka don a ko la kosɛbɛ abila ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Mohamed Bazoum ni o ye Niger jamana ɲɛmaa ye min ka fanga minɛnen don a la sɔrɔdasiw fɛ ko cadre de parti regroupement politique olu y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛ CEDEAO senkɔrɔma don u ka hakililaw la ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko lakanako sira kan MINUSMA ko ale kɔni ye Ugo Sagu kan di Mali sɔrɔdasiw ma appel du 20 février k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali ɲɛmaw ni Burukina jamana ɲɛmaw ye latigɛ min ta k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana fila in sen don Niger dɛmɛni kɛlɛ la o k'olu ma jɛn n'a ye abila ye le Malien ale ko politique tɔnw ka fara ɲɔgɔn k'olu bɛ wele ko ATIR o y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ sira min kan sisan ko fili bɛnnen tɛ an ka taabolo la bilen ni min bɛ kɛ hakili ka fara ɲɔgɔn ka ɲɛ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko baara boloda minnu ɲɛsinnen don Mali ARAVEC ni CTDEC mɔgɔw ma k'olu ka musako sɛmɛntiya la i b'a ye k'a fɔ ko CFA miliyɔn 690 jate vérificateur général y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko fiɲɛ de yira u ka baara musakaw kɛcogo la i b'a ye fana k'a fɔ ko Nara jatigɛwale kɛlɛkɛlaw ka mɔgɔ faga binkani dɔ sɛmɛntiyara ye abile ko kɔni sera ka maa 7 fa jatigɛwalekɛla ninnu na Mali sɔrɔdasiw y'o kɛ ani ka maa 2 wɛrɛw fana minɛ ka olu kɛ kasoladenw ye a ko hali k'a sɔrɔ CEDEAO ye ka gɛlɛn da ka don dɔ fɔ k'a fɔ ko kana tɛmɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ma fanga di Niger a k'u ye o tulo k'u mɛn Mali ye k'u ma sɔn ka fanga di abile hali k'a sɔrɔ waati sera a dan na kuma nin ye sɔgɔmada na kunnafoni teli kuma b'a dɔn ni kɛlɛ bɛ kɛ setigi tɛ dɔn o ye tiɲɛ cɛman ye cɛ bolo abile o kɔni mais mun b'a fɔ n tɛ se fila o de bolola woyi o tilala o ye tiɲɛ t'a se fila o bɛ bolola bamanan André kuru dɔ ye n wele ko Mali Niger ko a filala jamana filala jumɛn de ka bon ni jumɛn a ye ɲininka ko jumɛn de ka bon ni jumɛn ye ne ko a ma Niger ka bon ni an ye ko a ko Niger ka bon ni anw ye Niger ka bon ko le ɲɔgɔn sɔsɔli kɛ dɔ ko Mali ko Niger ko Niger de ka bon n'an ye ko Mali yɛrɛ a farafinna de ka ale bɛ fɔ jɔyɔrɔ seginna la jamana mun ka bon ko jamana 11 mun ka superficie bi miliyɔn 1 dépassé an b'u la mais an bɛ fɔ seginna de la donc n ma bi n'aw sera rajo la jamana 11 fɔlɔ mun ka bon ni farafinna jamana 54 ni mun ka superficie bi tɛmɛ miliyɔn 1 kan n b'a fɔ ye bi maintenant fɔlɔ avant 2009 avant 2019 avant 2009 avec la division du Soudan yani Soudan atla Soudan de tuye jamana mun ka boni jamana be farafina aka dugu kolo ale tuye 2 555 813 km². Kilomètre million fla. Voilà. Aneko. Maintenant, quel est là? Oui, jamana chika ke fly Soudan du Sud, ani Soudan. O boléa là. Donc Soudan ale kera jamana sabanay. Folo. O bela kala jora sa. Oh, bela kera jamana sabanay. Akabo. Folo jamana mun ka bo farafina ya. C'est ça. Jamana farafina jamana e biduru nani de. A biduru nani e jamana mun bu benye dugolo la. O ya Algérie. Algérie que superficie est 2 millions 381 740 km². Donc, kilomètre million fla ni million 381 bisegini kelen ani keme wolowula ani binani km². A flana la République démocratique du Congo RDC ex-Zaïre elle est 2 345 410 km². Million fla. Ouais. Wa keme saba. Ani binani duru. Ani binani ani tan. A sabana o de Soudan chilien. Soudan chilien ale kere 1
916 065 km². Million kili. Ani kilomètre ba kɛmɛ kɔnɔntɔn. Ani tani wɔɔrɔ. Ani murumuru. A naanina o ye la Libye. Libye est 1 759 540 km². Million kili. Kilomètre million kili. Wa kɛmɛ wolonfila. Ani bi duuru ni kɔnɔntɔn. Ani bi duuru ni kɔnɔntɔn dɔɔni. A duruna o ye Tchad ye. 1 284 000 km². Million kili. Kilomètre million kili. Wa kɛmɛ naani. Kɛmɛ fila. Ani bi seegin ani naani. Bi seegin ni naani. A wɔɔrɔnan o ye Niger jamana de ye. Niger jamana ye 1 267 000 km². Niger fana bonya kilomètre million kili. Ani wa kɛmɛ fila. Ani bi wɔɔrɔ ani wolowula. Bi wɔɔrɔ ni wolonfila ni dɔɔni. A wolowulanan o ye Angola jamana de ye. 1 246 700 km². Million kili. Angola kilomètre million kili. Wa kɛmɛ fila. Ani bi naani ni wɔɔrɔ. Ani murumuru. Ani dɔɔni. A seginna o de ye an ka jamana Mali. 1 240 192 km². Kilomètre million kili. Ani wa kɛmɛ fila ni wa bi naani ni dɔɔni. A kɔnɔntɔnna l'Afrique du Sud o ye 1 221 912 km². Afrique du Sud ye kilomètre million kili. Ani wa kɛmɛ fila ni wa mugan ni kɔnɔntɔn ni dɔɔni. A taana o ye l'Éthiopie. 1 104 127 km². Kilomètre million kili. Ani wa kɛmɛ ani kilomètre wa kɛmɛ ni kilomètre wa naani ni dɔɔni. A taani kelen o ye Mauritanie ye. 1 030 700 km². Mauritanie million kili. Kilomètre million kili. 030 000. Ani kilomètre wa bisaba jate. A taani kelen na o ye Égypte jamana ye. 1 001 445 km². Kilomètre million kelen. Ani wa kelen. Voilà. Olu de ye jamana mun ka bon ni farafina jamana bɛɛ. Minnu bɛ million kɔnɔ. A bɛna fɔ kilomètre munumunu de ko don. Voilà. Mun bɛ million kɔnɔ. O ye ni jamana tan ni kelen ye. Maintenant jamana tan fana mun jamana ka bon ni jama bɛɛ ye. A fɔlen ye Nigeria de ye. 166 millions. Minnu jama ka ca. Jama ka ca. Jamana fɔlɔ o ye Nigeria ye. 166 millions. 166 031 personnes. A Flana o ye Éthiopie. 85 237 338 personnes. A Sabana o ye Égypte jamana ye. 83 082 555 âmes. A Nanina o ye Zaïre RDC. 68 692 542 personnes. A Duruna o ye Afrique du Sud. 49 052 485 personnes. A Worona et Tanzanie. 41 893 895 personnes. A Wololna le Kenya. 40 046 566 personnes. A Seguinawe Algérie. 37 100 000 âmes. A Konontonawe Ouganda. 33 398 682 âmes. A Tanawe Maroc Djamana. 31 627 488 personnes. Le pays le plus grand, l'Algérie. Le pays le plus peuplé, le Nigeria. Le pays le plus petit, l'île Seychelles. Et la capitale la plus peuplée est le Caire en Égypte, 16 millions de personnes. 16 millions de personnes. Bon, c'est quoi, monsieur Mougana, j'étais au côté. Bon, estimation. Quoi, estimation, 20 millions de Maliens. Nga yakili la jate min kɛra n'o jaabi bɔra o bɛ se k'a fɔ an ye n'an m'a bɔ n'an ta la. N'o jaabi mɛnna depuis 2009 o mɛnna 2009 2010 san tan ni naani dɔ farala kɔni. Dɔ farala kan mɛ dɔ fana bɔra la dɛ. Dɔ bɔra la mɛ mun farala ka ca ni mun bɔra la. D'accord ayiwa. Kan bɛ dɔ wɛrɛ. Vas-y kan bɛ dɔ wɛrɛ. Le flash.
Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, en attendant de connaître la place réelle du Mali, on va donner la parole à Rante Dianiba pour le premier flash du jour. Il est 9h en temps universel. Bienvenue à toi. Merci Abdoulandan. Bonjour à ceux qui viennent de nous capter. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire à partir de ce lundi 7 août au menu des projets de loi portant code minier en République du Mali relatif au contenu local dans les secteurs miniers. La session se prononcera également sur la modification de la loi numéro 2022-051 du 13 décembre 2022 portant loi des finances pour l'exercice 2023 ainsi que la création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il y a aussi des projets de loi régissant la circulation routière, la création de l'Office des produits agricoles du Mali, de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, sans oublier la modification de la loi numéro 06-067 du 29 décembre 2006 portant code général des impôts, de la loi numéro 06-068 du 29 décembre 2006 portant livre des procédures fiscales. La Cour suprême de Bamako vient de renouveler la détention provisoire de l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Bouare Félicissoko, incarcérée depuis août 2021 à Bolé. Elle est poursuivie dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et de la fourniture d'équipements militaires. C'était au régime de Fé Ibrahim Boubacar Keïta. Elle doit rester en prison jusqu'au 26 août 2024. Prévu cette semaine, la visite du président en exercice de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, au Mali et au Burkina Faso n'aura pas lieu. Les dirigeants des deux capitales ont décliné le séjour d'Assoumani, les qualifiant de persona non grata. Cette visite du président de l'Union africaine au Mali revêtait d'une importance capitale car elle devrait permettre d'évaluer les progrès réalisés durant ces 2 années écoulées dans la mise en place d'un gouvernement civil. En plus, le président comorien devrait encourager les négociations entre les différentes parties pour parvenir à un consensus pour la levée des sanctions qui pèsent sur le Mali au sein de l'organisation continentale, mais aussi l'importance de respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme tout au long du processus de transition. Le 30 juillet, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a adressé un ultimatum aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum sous peine d'intervention armée. Cet ultimatum a pris fin à minuit GMT dans la nuit de dimanche à lundi. Face à la menace d'intervention armée, les militaires ayant pris le pouvoir ont fermé l'espace aérien du Niger jusqu'à nouvel ordre. Pour terminer, 2e édition de la nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali, votre radio Clédou est primée meilleure radio de l'année. Djoliba TV arrive en tête de la catégorie télévision. En presse écrite, l'indicateur du renouveau et la sirène sont respectivement en tête comme meilleur quotidien et meilleur hebdomadaire. Félicitations à Doulandan. Félicitations à vous aussi et courage. Faut maintenir le cap. Bonne semaine à toi et bon lundi aux auditeurs. qu'Allah sauve le Mali. Amen.